Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Now the message this afternoon, the Great Commission is our mission. The mission of the church is the Great Commission. Ang atong mission mauning pagwali sa mayong balita sa tibuok kalibutan. In Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Ako na lang mabasa. I'm going to read it loud and read it silently while you are standing. Matthew 28. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, of the Holy Ghost. Verse 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa imong mga katawhan nga dikim sa pagpadayon sa pagsimba kanimo. Lord, I pray that you will bless every heart this afternoon, O God. Gamito nimo imong pulong, Lord, to challenge us, to every one of us, to give more, to support more para sa misyon, Ginoo. Salamat, Lord, sa kadaugan sa among serbisyo ganinang buntag. Salamat ni Pastor Daito for using him, O God. Lord, this afternoon, I pray, Lord, that you will speak every hearts nga karon, Ginoo, nga magpadayon kami sa pag-support, pag-invest diya sa mission, Ginoo. Kita na akong ipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, manglingkod mo. Daghang salamat. Now, in Romans chapter 1, verse 16, ingon diri, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and to the Greek. So, kining gospel, mga igsoon ko sa Ginoo, dapat ato kining iwali, atong i-share sa tanan ng mga tao ug sa tibuok kalibutan. Now, the short meaning of the gospel, Jesus saved. Amen? This is about the death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Nga si Jesucristo muluwas. Walay laing kaluwasan nga lain nga kaluwasan nga ang tao moadto sa langit gawas kung pinaagi ni Jesus Christ. So bulahan ng Kristohanon nga doon na siya goal sa pagsunod sa Dios. Now, unsa may inyong goal? Unsa itong goal? Dapat ang atong goal nga katong masuginlan ang atong mga minahal sa kinabuhi, ma-save sila, no, sa maayong balita. Ato silang masiran, no, about the Lord Jesus Christ. Og dapat ingon diri, for I am not ashamed of the gospel. Dapat di na to natay kaisog sa pagsugilon sa maayong balita. Kasagaran sa mga Kristohanon, mauwaw ta, no, mauwaw ta nga mo sugilon sa maayong balita. No, kinahanglan nga ato ning isulti. Og karong Sunday, now, doon na tayo Father Sunday, we will invite our loved ones nga labi na wa pa maluwas, no? Atong mga silingan, mga kahigalaan. Who knows? They will hear the gospel and they will be saved this coming Sunday. So, ato ning iampo sa Ginoo. Now si Kristo sa wala pa siya mukayab, doon na siya gibilin nga dako nga sugo ang pagsangyaw sa maayong balita. Now, number 1, what is the Great Commission? The preaching of the gospel to the whole world. That's the Great Commission, is the mission of a local church. It is our priorities of a local church. Dapat ato kaning prioridad, no, kaning misyon sa local church. Now, it's about the preaching of the gospel to the world. Muning pagwali sa maayong balita. Now, tana sa atong kasing-kasing nga ato ning mahimo as a church, as a individual, that mahimutang part niini
Now, God commanded us to go. That's the reason why we have a Bible school. We are equipped ng mga tao nga ni gitawag sa Ginoo to go, to make disciple, to baptize, no? Ato makita din, therefore, verse 19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Uman nato ng tao ma-baptize, it doesn't mean nga ato nang biyaan sila. We need to disciple them. We need to teach them to grow spiritually. Nga mo grow sila. Na mga Kristohanon, kung dugay na ka naluwas, dili na kaangayan pa nga i-disciple, ikaw na unta ang mag-disciple. Amen? Usahay ang mga Kristohanon, no? Dugay na na-save. Dapat mo grow na tayo spiritually. Dapat kabalo na ka, nga basta Domingo, naka sa simbahan. Salamat ko ninyo mga Kristohanon nga ni-grow na mo. Mag-imbitar na mo mga bisita. Muna gusto sa Ginoo. O na what is the Great Commission? The preaching of the gospel to the whole world. Now, letter B. The goal of the church is to reach the whole world with the gospel. Ang atong goal as a church, that we can reach the whole world with the gospel. Nga atong mawali ang maayong malita sa tibuok kalibutan. Now, the local church must work locally. Tama ta din sa local. No, diri sa tubod. But think to help globally. Dapat ang atong pagunahuna, dili lang dinhi sa tubod, mga luwas sa mga tao. Nata diri ga trabaho, nata diri nagnegosyo, naamo diri nagnegosyo, naamo diri ga trabaho, naamo diri nangalagad sa Ginoo, but you must think globally. Amen? Na dili lang gauna-una ta nga diri ra sa tubod, maluwas ko mga parente, maluwas ko mga igsoon, apan diha sa imong kasing-kasing gusto ka nga ang tanang tao ato silang maabot, no? Sa maayong balita. Dili siguro tanang tao mo dawat sa Ginoo, but at least we can share the good news to them. It's up to them to believe, to accept. Pero pinaagi niya na ato silang nawarningan. Dili na ta manubag nila, nga naman ato silang nasuginlan sa pulong sa Ginoo. Ako pagkakita ko sa Munich, Germany, dito mi niadto kay palitag microphone. Nanguntahan ako naabay Filipino missionary. Dito wala pa. So we need a Filipino missionary nga moadto dito. Going there, maybe ikaw mo itubag sa akong pagampo. Amen? Isa may moadto sa Munich, Germany. Nindot kay nga lugar, daghang Pilipino sad. Maybe gitawag ka sa Ginoo, ato nang i-pray. Every time nga muana ako sa maong lugar, kung akong pangutanan, doon na ba kahay Filipino missionary nini nga lugar? Now, the goal of the church is to reach the whole world for Christ. Amen? Na mga igsoon ko siguro may mo, pastor, nga naman nga, ang atong church, daghan man tao, gisuportahan. Kaya mao ka na goal sa church, And mga igsoon ko if we follow the goal of the church, nga gihatag sa Ginoo nga Great Commission, I do believe, and that's the reason why God is going to bless us. Amen? Umoto na hunaon, narata sa barangay. Lisod tag kwarta dinhi. Di ba? Apan mga igsoon ko sa Ginoo, nakita nato ang gahom sa Dios. Nag-increase ta every year by the grace of God ang atong offerings. Nga naman, because that's the will of God nga makatabang ta sa tibuok kalibutan by partnering the missionaries, by supporting our missionaries. And we need more missionaries. I'm praying that this church, we can send more missionaries in the future.
So say kining atong mga church staff, salamat ko si Pastor Lloyd, nag-surrender na sa foreign missionaries. Kaning uban diri, usay makaingon ko, na kuha na, kanang na, tawagan na overdue na. No? Kay pa akong tanaw, murag lisod pag yun. Dapat ni sila mo grow na, aron atong temporary lang ni sila na sa atong church. Kay kung dili ni sila mulakaw, aron magmisyon, mahadlo ko basig mahimo ni silang problema dinhi. Every church staff is a temporary in this place. We train them to be a missionary. Amen? Di po kumuto nga kita tanan gitawag sa Ginoo kay wa na mo support. Maybe God is God did not call you to preach, but God called you to support mission. Maybe God is calling you to be a Christian businessman, a Christian lawyer, or whatsoever nga profession nga gihatag sa Ginoo nimo. No, dili lang kay mo share ta sa maayong balita. Kung dili sad gusto sa Ginoo nga atong this church walita sa tibuok kalibutan by supporting our missionaries. Number 2, how to obey the Great Commission. By sharing the gospel, of course, by sharing the gospel. By sharing the gospel to your loved ones and other people. In John chapter 1, verse 41 to 42, he first findeth his own brother Simon and said unto him, we have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, thou art Simon, the son of Jonah. Thou shalt be called Cephas, which is interpreted as stone. Now, ipangita ni Andrew ang iyang igsuon nga Simon Peter. Sa diyang nakaplagan niya si Jesus Christ. Dan, igsuon ko sa Ginoo, nakita na to ni Andrew, iyang ipangita ang iyang igsuon, iyang gidala dito ni Jesus Christ. Siguro usa sa inyong parinti na save. Una pa sa inyo nga na save. Yamaw nang na save sad mo because somebody shared you about the Lord Jesus Christ. Mausad na unta ang atong buhaton. Dili pasabot nga humanta maluwas. That's enough. No. Ato nakita si Andrew iyang ipangita iyang igsoon, iyang gidala dito ni Jesus Christ. How about your brother, your sister? Nga wa pa maluwas. How about your parents? Dapat ato silang masuginlan sa maayong balad. That's the reason why nga magtarong kita sa atong kinabuhing Kristohanon. Dapat we must behave in all our, doings. So that they will, bila makita ang atong maayo nga testimonyo, they will believe na kita mga anak sa Diyos, aron mo dawat sila sa Ginoo. Now, they will not be saved if we will not tell them the gospel. O kung dili nato sila imbitahon sa pagtambong sa atong panimbahon. You can bring people to come to the church. Maybe that's your loved ones, that's your, uncle, aunties, imong mga amigo, friends. Aron makadungog sila sa mayong balita and they will hear the gospel. Who knows, if you invite them even once, they will be saved. Pastor, giimbitaran ako sila, wa man gyud to maluwas. Invite them again and again. Hantod nga maluwas sila. Dapat mag-guilty kita. Amen? Dapat mag-guilty ta sa atong mga kaparentihan, sa mga tao, nga wa pa nato masuginlay, wa sa maayong balita. Pastor, wala pag ko ka-soul winning pa. Dapat imo nang sulayan this year. Amen? What a great, great blessing and opportunity that God He gave us to share the gospel.
Can you imagine a person who will go to heaven, wato siya sa langit, tungod kay gigamit ka sa Ginoo? Grabe na nga oportunidad. Inigabot mo sa langit, imo siya makita dito, magtagbo mo. Oh, mingon siya, salamat kay Brad. Na usan na kaadlaw, imo kong gisuginlan sa mayong balita, I'm saved. That's the reason why I'm here. How about your loved ones? Tell them about the Lord Jesus Christ. Don't be ashamed of sharing the gospel. Be bold in inviting them to come to our church. Amen? Kanina, nadisurbo ko when I gave the invitation, kay daghan nga mga young people, magkataw-katawa. Invitation na ganing, kamo, kita tanan, apil ta ni ana. Amen? Dapat serious kita. Nga naman diha nato, gi-draw ang Nate, nga kung doon na tayo bisita, ma-save sila. Kanya, ano mo, magkatawa mo, gano'n na, madisturbo ng mga tao. Stiguhon mo sa Ginoo. No? Because we are serious sa atong ginahimo. Because someday, wala na tayo soul winning pa. Time will come that there's no soul winning. There's no mission. And wala na tayo mahimo pa. Wala na tayo mahimo na sa mga kalag nga wa maluwas. But today, we can do something that somebody will be saved. Amen? So, start by praying, Lord, please help me. Ako imbitahon ang akong mga kaila karong Sunday. Opportunidad ka na to every one of us. Na in Romans 10, 14 to 15, how this shall, okay, ni laktod ko. Number 2, how to obey the Great Commission by sharing the gospel. And then, ato nakita din nga sa atong basahon, in Romans 10, 14 to 15. Romans 10, 14 to 15. How then shall they call on him in whom they have not believed? Naman ninyo, yung Gabriel, verse number 14. And how they shall believe in him on whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how they preach except they be sent? It is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Dili gid maluwas ang tao. Dili, we cannot limit the power of God, but wala may imposible sa Ginoo. No, but isod gid maluwas ang tao kung di sila makadungog sa mayong balita. O di sila kadungog sa mayong balita kung walay magwali, walay mag-share nila sa mayong balita. Amen? How they preach except they be sent? Morning natay Bible school, natay mga Bible student. We invest them so much in our church. A lot of money, manay pinaka atong giandaman. Salamat sa atong mga missionaries. We save a lot of money for their properties. Now we are praying of atong mga missionaries nga local and foreign that we can provide them, we can help them. Maka-invest na nila sa ilang mga church building. Apan may igsoon ko sa Ginoo, it's a lot of work. Ato silang gidala diri aron at ato silang ma-send out. Ingon ang pulong sa Ginoo, usaon nila pagwali kung walay magpadala nila. Amen? Ang atong Bible school, maybe mga 30 na siguro nagpastor, part mo ni ana sa ilang, every souls nga na-save sa ilang ministry, we are part of it. We sacrifice so much. I know, salamat ko sa mga Kristohanon, you gave so much sa misyon, sa buloton sa Ginoo, and dalay ko na ngalan sa Ginoo nga iyatang gigamit niya na magpadayon ta hantod sa pagbalik sa Ginoo. Now, ang promise sa Diyos in Acts 16:31.
dapat dili ta ma-discourage sa pag-pray, pagpangimitar sa atong mga minahal sa kinabuhi. Ato ni i-claim nga promise in Acts 16:31, and he said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thine house." Amen? Ang promise sa Ginoo, kung atong tuhuan si Jesus Christ, maluwas taw ng atong panimalay. So, Pastor, wala pa gid maluwas ang akong papa, akong mama. Pastor, wala pa gid maluwas ang akong sigurong mga anak. Padayon lang sa pagkakristohanon. Amen? Ayaw lang pag-backslide. Always invite them to come to our church. Ang among lula ni Lauro sa una, grabe itong kasuko na mo, pagka-baptist na mo. Pero I cannot imagine that someday siyan mahimong Kristohanon. Kay saan na sa Ginoo? Ayaw mo ka-discourage sa inyong mga minahal sa kinabuhi. No? Ato silang pangayoon nga mo someday mahimo silang Kristohanon, magtotoo like us. Now, what is the how to obey the Great Commission? By sharing the gospel. By sharing the gospel to your friends. In John chapter 1, verse 45 to 46. Now Philip findeth Nathanael and said unto him, "We have found him of whom Moses in the law and the prophets, that right Jesus of Nazareth, the son of Joseph." And Nathanael said unto him, "Can there any good things come of Nazareth?" Philip said unto him, "Come and see." So nakita na to si Philip ug si Nathanael, amigo sila. Ang imong mga amigo, nadala naman mo sa Ginoo? Ebo naman ang siran? No? Si Philip, nakaplaga niya si Jesus Christ. O iyang gidala ni Jesus Christ si Nathanael. Si Philip, sa diha nakakita siya kay Jesus, iyang gisultihan si Nathanael. Ako nakaplagan si Jesus Christ. Now, God wants us to preach the gospel even to the whole world, not only to our friends, to our family. Ang gusto sa Ginoo sa tibuok kalibutan, kay gihigugma sa Dios ang tibuok kalibutan. In John chapter 3, verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. God loves the people of the whole world. He died for all. Gipakamatyan ta sa Ginoo tanan. He commanded us to preach the gospel to all nations. But not all. Dili tanan makahimo nato ni magwali tas tibuok kalibutan. Mahal ng pliti karon. Diba? Ang Great Commission pagwali sa tibuok kalibutan. Gipakamatyan sa Ginoo tanan nga mga tao. Pero ang malawas katulang mutuo kang Jesus Christ. Whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. So ang Great Commission, dapat atong iwali ang maayong balita sa tibuok kalibutan. But the question is, we cannot do it. Dili nato na pwede nga mawali mo ato ta sa tibuok kalibutan, magsikitag travel, magwali ta. Ato nang mahimo, sama ra nga nakahimo taniini, nga makawali ta sa tibuok kalibutan kung mag-support tag missionaries. Amen? That's the fulfillment of the Great Commission. By supporting local and foreign missionaries. Nga naman, bisag wa ta kaadto dito sa maong lugar, doon na tayo missionary nga gisuportahan dito, sama ra nga nakawali ta sa maayong balita by supporting them. Okay? By supporting local and foreign missionaries, we can fulfill the Great Commission. Now, ang local church priorities, ang iyang prioridad is to teach people to give permission more than sa iyang church building. Usahay ang church di na mohatag, nagdagan ko nakita nga mga simbahan
They will stop supporting missions kay naa sila church building. O Ginoon, kita nato nga wala magpanalangin o padayon ang Ginoo sa ilang mga tao. Dili na mo programa sa Ginoo. Now, that money, kanang kwarta nga gisupport sa mission, lahi na, dili na mo kwarta nga kanang gitukod na to sa building. Amen? Now, tita diri, naamatay by the grace of God, wala na tayo lain nga offering. Duwara na akong gikuan sa inyo, ha? Gitudlo ninyo, pero kung ba, naghatag mo og first fruit. Salamat sa Ginoo ni Ana, no? Now, importante kayo nga, if we do prioritize mission, God will bless ang atong trabaho, ang atong mga negosyo. Now, the Church of Macedonia, their priority is to support mission. We can outgive God in giving permission. Mga igsoon ko sa Ginoo, wala ko kitag tao nga nag-support sa mission nga nakalisod-lisod sila. Gani ang mga churches, ang ako nakita, no, nga grabe ang pag-support sa mission, grabe sad ang panalangin sa ilang local church. Now, if you are prioritizing to support local and foreign missionaries, we are fulfilling the Great Commission through partnering with them sa mga missionaries. Mura sad kag nakawali sa mayong balita niya ang lugara kay nagpadala tag kwarta, no, sa magwawali na ng lugara. Now, how to give mission, how to give to mission as a church members. Sama ninyo. Una, hatag ka mo sa inyong tithes. Amen? The tithe is the 10th part of your income. Doon ako negosyante kay istorya. Isa dako agad na, pastor. Gamay ra na, 90 gunay muha. 10 ra na. That's faith. Kung di ka makita nga milagro sa Ginoo sa imong kinabuhi, if you try to obey. Now, when you give your tithes, you are honoring God. When you give your tithes and offering, He promised that He will open the windows of heaven. O giyatang punon sa panalangin. In Malakay chapter 3, verse 8 to 11. Hindi na nato nabasahon, di ba? Inyo na nahibawan. Now, we give your tithes and offering, He promised us to open the windows of heaven and pour you out of God's blessing. The question is, mata mong hatag og tithes, pastor? Sa local church where you belong. Mao ni gastuhon sa atong local church. Kanang inyong tithes, mo na atong gibayad sa kuryente, mo na atong gibayad sa construction. Pero kanang atong mission, wala nato na gastuha sa local church. Now, how to give, mission? Una, give your tithes. You cannot give mission kung wala kang gahatag sa imong tithes. Kay tithe, pananglitan. Okay. Wala kang mag-tithes. Maghatag lang ko sa mission. Mission na ako. Dili lang ko ng tithes. Dili ka na mo programa sa Ginoo. You need to give first your tithes. Amen? Ingon ba sa Malakay tithes, offering ang tithes, ay mong katulog. Magwali ko mission, matulog mo. Gising. Amen? O sa ingon, tithes and offerings. Ang giuna, unsa ang giuna? Tithes, wala. Offering and tithes. Ang gisulti, tithes, unahon ang tithes. Tithes, how much? The 10th part of our income. That's tithes. Muna atong gastuhon sa local church and offerings. Pastor, kana akong tithes, pastor, 10% ba na? Tungaon ko lang na. Ibutang ko na sa mission, ang 5 sa tithes. Ang tithes, 10% ka na. Mga igsoon ko sa Ginoo, ha? Ako talang mong gitudluan, kay manubag man ko sa Ginoo, kung dito mo to, ayaw lang mong ka-offended na ako. Do not be offended when I'm going to preach this. Because manubag ko sa Ginoo, I myself, I
Live what I preach. Inyo na, ako nang gipaybalo ninyo para dili mo basig gusto ni pastor naghatag kwarta kaya yan ang gasto. No, I don't have any salary. There is a church. I don't have any allowance. There is a church. O katunga sa atong offering by the grace of God, o maybe katunga o kabot o more than, probably is my offering. Because I gave my tithes. Amen? The tithes is 10 part. O ang imong mission, mga pastor, mong promise ko sa Ginoo, maghatag ko 5%. Now, your total giving is 15%. Tithes, 10 and 5% sa mission. Amen? And some Christian din sa atong church, they give 20% by the grace of God. So, naghatag sila 10 plus 20, 30%, ang total nilang giving. Nakuha po na pastor. Maigsoon ko sa Ginoo, you cannot outgive God. Ako, by the grace of God, I'm giving 80% mission, 10% tithes, 81 na day, 81 sa Loritas o sa SLB. That's by the grace of God. Wala ko mabankrupt. Oy, bankrupt ako tanawon? Wa. Because God, He never lied to us. Usa ka butang nga imong waton, just trust the Lord. Ug imong saligan ng Ginoo, you will see the difference. You will see God's blessing sa imong kinabuhi. Pero I'm not preaching this kapag sunta mo. Dugay na kuha magwalig giving. Amen? Di ba? Ako talaga mong gi-remind because kawawa ang isang Kristiyano na hindi sumunod sa Diyos. Huwag kang mag-isip na kawawa ka pag sumunod ka sa Diyos. Ano man? Luoy ba ko? Nga nisughatag kong 81%? 10%? 91 tanan? No. Dili ko luoy ay. By the grace of God. Nga naman, saan na si Ginoo? Amen ba? Ato lang tiwason another 5 minutes. What are the blessings of giving tithes and faith promise offering or mission offerings? Letter A, God who will open the windows of heaven to bless the givers. In Malachi chapter 3 verse 8 and 10. Now, will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, where have you robbed thee? In tithes and offering. Verse 9, you're cursed with a curse, for you have robbed me, even the whole nation. Bringing all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now, herewith saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall be not room enough to receive it. Okay? Makapangawat ba ang Diyos sa tao? Yes. Ahan na to siya makawatan diya sa atong offering, sa atong tithes. Now, when we give, He promised to bless us. Muhatag ta, nagsaan ng Ginoo, ayatang panalanginan. Letter B, we will receive more than what we give. More promise ng Ginoo. In 2 Corinthians 9:6, but I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Kung daghan ka gitanom, daghan sa kagmaani. Mas daghan ang atong giani kaysa atong gipugas. Young people, dapat mo inyo kaning i-practice. If you want to have a good future, mga ginikanan, train your children to give their tithes and their offerings. If you desire that your children will be blessed by God in the future. Now, we will be rewarded in heaven. In Revelation 21 verse 12, and behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according to his work shall be. In Hebrews 6:10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love which you have showed toward his name, in that you have ministered to the saints and do
minister. Now, mga igsoon ko sa Ginoo, dili lang tay tabangan sa Ginoo dinhi sa kalibutan sa atong pagkamatinud-anon, sa atong tithes o sa atong faith promise offering, we have also a reward in heaven. Amen? Kanang atong kwarta, kung pamatay na ta, hindi na nato na magamit pa. And we don't know, it's not bad if you are preparing, if you leave something sa imong mga anak, balay, kwarta, yuta, walay sayop niya na. Apan maigsoon ko sa Ginoo, kung doon na ganitay andaman, dili lang, ako nag-andam ko sa akong mga anak sad. I want them to, doon na sila'y mapanunod na ako. Pero, ang ako ka-desire sa akong kasing-kasing, maka-invest ko sa langit sad. Because in heaven, inigabot na to, we have a reward nga gitagana sa Ginoo. Amen? And Mark chapter 10, verse 29 to 30. Now, ato makita din eh. Verse 30, lakturo na to, verse 30. But he shall receive 100-fold now in his time. Kanus ata, where, when, we receive 100-fold. Now, in this time. And then, in the last praise, and in the world to come, eternal life. Dalawa, ang blessing atong madawat. Una, makadawata, og 100-fold in this time. Grabe no, 100-fold. How much is that 100-fold? Ilan na? 10,000% ang promise ng Ginoo. The highest interest kaya gihatag nato. Piso 10,000. Grabe no? And not only that, imigabot sa langit, we have a reward. Now, Christian, wala ko kitag Kristohanon nga naglisod-lisod kay matinud-anon pag sa iyang tithes and offering. The reason why sometimes we are in hardship because we don't obey God. We don't trust the Lord. We don't give our tithes and our offering. Kasagaran sa mga Kristohanon, gusto nato nga daghang tagkwarta. Diba? Una dito maghatag og tithes, offering, kasabot raman ang Ginoo ba? Pero ikaw ba na, ikaw asawa, ayaw nini ipamugos lang sa imong anak. Ayaw ipamugos. Pero kung bata pa ta, gamay pa na ating mong anak, train them. Teach them. Amen? Kay gadalanig blessing sa imong kinabuhi. Amen? So mga igsoon ko sa Ginoo, I'm preaching this because hapit na nga itong mission conference. It give you to remind you no nga kini atong gihimo na kini sa Biblia. Gadalanig blessing sa atong kinabuhi. Ang Kristohanon nga naghatag sa iyang tithes o sa iyang faith promise offering, malipayon nga Kristohanon. Amen? Ay di ta mahadlok kung naay kalisdanan. Kay sulbaro na sa Ginoo. Ang delikado lang kung wata magtinud-anon, nagmatinud-anon diya sa Ginoo, mo na'y problema. Usa ka butang nga akong ipangutana sa Ginoo, sige. Until now, I always ask this question, what if I did not follow the Lord? What if I did not follow the Lord faithfully by giving my tithes and my faith promise offering? What kind of life that I have today? To God be the glory. I am your, nakita ninyo ang akong kinabuhi. Unsa ka tinuod ang pulong sa Ginoo. Di ko kabalo mo basa sa una, di kabalo mo suwat. Unsa ka ang amo kong kinabuhi? Kung wa ko maluwas, wala ko musunod di sa Ginoo. No? Ang Ginoo gamahanan siya, makausab siya sa imong kinabuhi, sa dagan sa imong kinabuhi. Now, Christian, giving to mission is God's command and it's God's way of blessing us. The question is, do you believe the Bible is the Word of God? Tinood ganing Biblia, Pastor? Yes, the Bible is true, the Word of God.
dugay na siguro ka nga you are suffering in, in sa kawalan-on. Pastor, bisag lisod man ang ako negosyo gyud gihapon. Dili man po na naritsol sayon. Dapat maningkamot man nagtrabaho. Pastor, kulang gyud ko sa kahibalo. Maybe wala pa gyud ka gyud fully mosunod diya sa Ginoo. Ang ako lang giapon diri sa atong church, nalay 5% mosunod sa akong giwali. Okay na ko ana. But how about the 95%? Are you willing nga magpadayon ta sa atong kinabuhi nga murag lisod man yung kinabuhi nako, pastor? Sunda ang Ginoo, kay imong makita ang gahom sa Ginoo. Amen? I will not force you, padayon lang simba. No, kay kining pagsunod sa Ginoo dili man ni pinugos, pero bulahan ka kung imong sundon ang pulong sa Ginoo. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God. Lord, I pray nga ay mo mga kanakan, Lord, ikaw magahikap sila kasing-kasing. They will be mga mo enjoy sila Ginoo sa blessing because ila kang gisunod. Tabangin kami Ginoo, help every one of us that your word of God madunay lugar gyud sa matag usa ka kasing-kasing. Ano gipangayo in Jesus name I pray. Amen.